Bato. Ay hagda. Patagra. Nagka-intense naman eh. Martin, level 1.5 mo rin. Madigas na inyong mga tigil. Agoy. Mamaya dyan na. Nung kisi nang utot. Kisi nang utot si Danica? Cut cross bands na. Hangak ba? Mo niya ako gingon Lex. Eh. Okay, up. Really? Huh? Is it a bait? Is that a bait? Dead. Possum daw bait dead. Possum. Ah, it's a trap. Ah, it's a trap. Yeah, possum trap. Ah, luya oy. Yeah. Possum na trap ay na trap na. It's a trap then a trap siya. Why? Look at his penis. It's good fur. Okay, oh, look at his penis. Oy, sorry. Oh. Indot na kay nagsanpol, nay mangga, sampalok, papaya. Tumpuan, gusto niya dito. So, asa man ang 1.5? Asa